हो मनीस करता हाचे हांव निशेध करता आनी चॅलेंज सुभाषान एक्सेप्ट करची. सुभाष फळदेसाय म्हाका तो प्रूफ दाखयचो राजकारणाच्या संन्यास गेला. आय एम ऑन रिकॉर्ड. आम्ही राजकारणाला रिझाईन जावन घरा बसतले जर ताणें प्रूव्ह केलें की हांव खंयच्याय आमदार खंयच्याय मंत्र्याच्या पेरोलाचेर ऑफिशियली आसलो तो स्टेटमेंटाचो हांव निशेध करता. मेशो विषय आसा तो सावित्री कवळेकर आनी बाबू कवळेकर कितें काम केलां सुभाषालो हें आसा आरोप आसा. तुमी त्या विशयाचेर त्या मुद्द्याचेर उलोवपाक बसल्या काय पेरोलाचेर? सी सुभाषान काल उलयता आसतना सगळे मुद्दे एक बरोबर बायट दिल्ले आहा. खंयच्याय मिडियान ताका मॅशूचे बद्दल विचारना पूण स्वताक मॅशू म्हणल्यार ताका कितली एलर्जी आहा ही काल ताणें सीएमाच्या महालक्ष्मीच्या भायर दाखोवन दिल्ली आहा. आता त्या महालक्ष्मीच्या भायर उलयला म्हणून हांव कांय उलयना. हे तर आनी खंय स्टेटमेंट दिल्लो त्या 7 नंतर तुजो स्टेटमेंट कोण रिपोर्टर सिरियसली घेना. तुम्ही कोणें घेवचो न्ही 7 नंतरचो तुजो स्टेटमेंट कोण रिपोर्टर सिरियसली घेना सांगेकारूय घेना. सो तो महालक्ष्मीतल्या भायर उलयला तो आमी मातसो सिरियसली घेतला कारण तो मुख्यमंत्र्याक मेळून येयल्लो तो बरो आसतलो. सो मुख्यमंत्र्याक तो मेळून येता आनी मिडिया ताका मॅशू बद्दल विचारिना. ताका फक्त विचारता तुका सावित्री कवळेकरान हेल्प केला त्या उतराचेर मॅशू डिकोस्टाचें नांव येता. मॅशू विरोधात काम केला आनी मॅशू पेरोलाचेर आसलो. तर म्हजी जबाबदारी जाता की हांव कोणाचो पेरोलान नासलो बाबू कवळेकराचो कोणाच्या पेरोलार आसूना. फक्त सावित्री कवळेकराच्या तोंडाक पळोवन हांव उबी रावल्लो. कितलेशे लोक म्हाका विचारता तूं कित्याक शांत आहा फक्त ह्या सावित्री कवळेकराक लागून उबी रावल्ले. तुमचे मॅडम जेन्ना सावित्री कवळेकर बीजेपी तिथे म्हणून जाले डिक्लेअर जाले तुमी सीएमाक जेन्ना मेळ्ळे तुमी काही लोक जे आसा सीएमाक जेन्ना मेळ्ळे तुवें सीएमाक कितें प्रॉमीस केल्लें त्या वेळार? हांवें सीएमाक कांय सीएमाक प्रॉमीस करना. पूण तुमी सीएमाक मेळ्ळे सीएमाक तेणी प्रॉमीस केल्ले काय तांकां सीएमाक सांगलें तुमी सीएमाक मॅशो म्हणून एक कावन्सिलर मॅशो म्हणून सीएमाक मेळपाचें कारण कितें आसलें? कितें सीएमाक वता मेळपाचें कारण कितें आसलें? चीफ मिनिस्टर जो आहा हो गोंय राज्याचो चीफ मिनिस्टर आनी कोणें काय एक जाता म्हाका याद जाता कुजबूज बी येयली की चीफ मिनिस्टर म्हज्या घराला येयलो. ही एक सगळी फॉल्स बातमी आहा. हाका तेन्नाय हांव निशेध करपाक लागलो. पूण फक्त कितें जाता आमी त्या टायमार कांय करनासतना आमी खंय वचनासतना कांय करनासतना आयज इतले आरोप जाले आनी त्या टायमार हांवें एक बारीकसो रिप्लाय दिल्लो. हो बारीकशे कितें निशेध केल्लो जाल्यार केदो व्हडलो हो बोवाळ जावपाचो हें आयज म्हाका व्हडलें दिसपाक लागिल्लें. म्हाका सदांच सावित्री सांगताली मॅशू एक उत्तर उलयनाका कांय करनाका चोय तो आमचे गरजी भायर घालतलो आनी आयज तेंच जाल्लें. आयज सिद्धीच्या सारके मनशान संदीप मनकडेकर आपले पंच मनकडे आपले तांणी सुद्दां सांगिल्लें की मॅडम पळय तो काम करून सुद्दां तुमी काम केलें ना म्हणटलो हांवें म्हणजे विश्वास दवरनाका. आनी ते आयज सिद्ध जाल्ले आनी खऱ्या अर्थान ताका एक संवय जावन गेल्ली आहा की दुसऱ्याक क्रेडीट जरी मेळटा दुसऱ्याक क्रेडीट दिवपाची ताका ताची तयारीच ना. सो दुसऱ्याक क्रेडीट मेळटा जाल्यार खंय तरी ताका पोटान दुखता. हांव इतलेंच सांगता. मॅशू एक हें आसा की लोकां मदीं चर्चा चल्ली आसा आयच्या स्टेटमेंटा लागून जो स्टेटमेंट दिल्ली जे मॅशू तुमी जेन्ना सावित्री बीजेपीक सपोर्ट करता बाबू कवळेकरान जेन्ना जाहीरपणे भाजपाक सपोर्ट केलो कारण भाजपाक तो आसल्यार तुमी असो स्टँड घेतलो की भारतीय जनता पक्षाक उमेदवार जे आसा पल्लवी देपे हाका सपोर्ट करपाचो कितें अशें तुमी ठरयल्लें? पल्लवी देपे जेन्ना मिटींग जाली केन्ना 150 लोकांची 150-200 कार्यकर्ते मिटींग जाली तेन्ना कितलेशे लोकांचे 10-15 लोकांचे हावेदारे आसले की आमी सुभाषाक लागून ते सायडीक वचचे न्ही. त्या टायमाचेर बाबू कवळेकर आयलो आनी बाबू कवळेकरान सांगलें की ते आपूण पळयतलो आनी सगळे प्रॉमिसीस बाबू कवळेकर दिले आनी सगळे आपूण जबाबदारी घेतली की तुमकां कितें वायट आनी कितें तुमचेर अन्याय जाता ताचो जबाबदार आपूण आसतलो. सो बाबू कवळेकराच्या उतराक मान राखून सावित्री कवळेकर उतराक मानून कार्यकर्ते रेडी जाले आनी खऱ्या अर्थान सगळ्या लोकांक खबर आहा की मॅशून सदांच सावित्री कवळेकर समर्थन केल्लें आनी सावित्री कवळेकर कितलीशीं डिसिजनां तुमी सुद्दां रिपोर्टर जाता आसतना मॅशू तुमी हें डिसिजन कित्याक घेतलें तुमी जाता आसतना सावित्री कवळेकर जे डिसिजन घेतलें त्या डिसिजनाक सुद्दां रावलो ना. हांव केन्ना इलेक्शन म्हटलें हांव इतलो शांत रावपी मनीस न्ही. म्हणजे तुमी बीजेपीक समर्थन केल्लें हे फावटी लोकसभेक? हय लोकसभेक डिक्लेअर केलें सावित्री कवळेकरान. मॅशू तुमच्या बुथार मॅशू म्हणून थंय कितली लीड बीजेपीक मेळपाक शकता? बीजेपी म्हणून कितली लीड मेळटली पळय ती हांव पळयकूच सांगता. ज्या मनशान इलेक्शनाच्या 4 दिसां पयलीं गोवा न्यूज हबाचेर एक इंटरव्यू दिली आनी त्या इंटरव्यूआन रुपेश सामंत इंटरव्यू घेतालो तुमी इंटरव्यू काड पळयला आमच्या फादर बॉलमॅक्साचेर टिका केली. पाद्रीचेर टिका केल्या नंतर संपूर्ण कॅथलीक समाज दुखिल्लो आहा.